Good morning guys, no? Malagaw-lagaw na si Bibong. Eh, kung magligid ng tato sa atong balay, lumalain bakit atin matchat. So I declare martial law. Joke. Malagaw sa park. Mapahan ko to. Liwa-liwa. Kung maganahan ka ron, mapabalas-balas, talakat-lakat. Kung nagbalong ko yun. Badan taton pagkapon para hindi magutom. Kapoy sa ray ligid. Malain pa kitang matiyag ko. Agad sa guys ha. Adidas. Baka naman Adidas. Yes. Medyo layo na sa mga 15 minutes. Ng alak po. Kata na yan. Okay, why na wrong turn si Bibong, you know. We cross the bridge there and that's it. That's the Hika. Basta park. Kung mo ginauhaw, pwede ka mo dira kainom. Dito maagyaw. Cross the bridge. Wait, dire. Okay. Para hindi na tayo magtabok-tabok. Check. Yes. Araw ng park sa Piak. Yes. Aring bridge. Across the bridge. We go up there. Then, we walk away. Buiset! Okay, guys. Kapispol gito na, guys. Ma-relax ka, gid. Okay. Ano na, we cross the bridge. Ano na yun? Kazakuha. What are this? Yes, okay. Did this. Mga 15 minutes. Ayan kata. Ayan siya. Saan ko libo? Yes, show. This is the highway. National highway. Okay. We're there. Walk na naitano. Then mapagutom. Then we eat. Mangita taplastaran. Yes, kanami sangang. May nakita na di si Bibong. And Sakura Blossom. Tawa niya vlog guys ako. Kung intas mo. Yes, we're in the park. White Sakura. Ang ibang home team. Yes. Photographer.
Mga grupo damo na nagja-jogging no. And so dan. Yes, damo na nagja-jogging. Ngayon ka peaceful. Ang kalaparon sinisang park. Yung mga ano, basta lapad. Mga chai gajaging. Mga chai. Okay, ito bro. Oh. Nakapunta kalagaw di kay kapoy na sa obra. Sabong lang ka na no. Hindi maglain matsyag tayo. Hindi man takalagaw. Okay. Kaya stopping there. Mahangit na naman tas ang atong spot. Ngit atas pa.